नमस्कार पुनर्बार आपण मानक समस्त को ए सत्यानुसंधान नामक सोशल मीडिया चैनल रो आउ एक वीडियो को बहुत बहुत स्वागतम। सर्वप्रथमे मु धन्यवाद देवी जो महाशयगण से माने अति आदरर सहित आमानकर चैनल को सब्सक्राइब करि अछंती अशेष अशेष से मानकु धन्यवाद। विशेष तो आमानकर चैनल माध्यम रे अत्यंत सामाजिक सुधारिबार सचेतन हेबार एवं समस्त को जागृत करिबार वीडियो को आमाने प्रस्तुत करूछु जहाँ सत्य अटे जहाँ ग्रहणीय अटे ए समस्त विषय आमाने आलोचना करूछु। आमाने कहारी विरोध रे किबा कहारी अनिष्ट करिबा सपक्ष रे नाहु मात्र जहाँ न्याय संगत जहाँ ग्रहण योग्य एवं प्रत्येक निमंते उपकार विषय रही अछि से समस्त विषय रे आमाने आलोचना करूछु। आउ जो मानकु पसंद आसे से माने निश्चित भाव रे लाइक करंती किंतु जो माने ए समस्त विषय को केबे गुरुत्वपूर्ण भाव रे ग्रहण करंती नाही से माने कोनोसी लाइक करिवे नाही से माने कोनोसी प्रकार ए वीडियो प्रति मध्य इंटरेस्ट देबे नाही। तो आज मध्य आमाने एक गुरुत्वपूर्ण विषय रे आलोचना करिबा। आलोचना करिबा पूर्वरु आमाने एक छोटिया कहानीटी मने पकेबा जहाकू आमाने समस्ते छोट बेले पढ़ी अछु किबा पिला मानकर पढ़िबा समय रे आमाने सुनी अछु। से कहानीटी हेउ अछि चाटशाड़ी पाठर एक छोटिया कहानी दुई बिराड़ी मानकर कथा। से माने गोटे घरु पिठाटिए चोरी करी आनु अछंती एवं जेतेबेले सेमानकर बांटिकी परस्पर मध्यरे बांटिबार समय होला से समय रे सेमाने झगड़ा आरंभ कले जेहेतु जनक भागरे केते पड़िला अन्य जनक ताकू लोभ कला। जनकर भाग देखि अन्य जने भाबुछि जे तू अधिक नहीं अछु आ अन्य जनकर देखि कि जने कहू अछि जे तो भागरे अधिक पड़ी अछि बोली। आ से माने पिठा बांटिकी खाइबा बदल रे कहा भागरे केते पड़िला सेही विषय को नहीं से मानक मध्यरे झगड़ा हेबाको आरंभ कला। आ से कथा को देखि मांकड़टी ताको पाखक आसु अछि एवं मांकड़ से मानक बुझाउछि जे तुमे माने परस्पर मध्यरे झगड़ा करो नाही दियो जदि तुमे परस्पर मध्यरे बांटिबार समस्या हेउ अछि तबे मु तुम मानक पई एही कार्य करि देबी आ मु तुम मानक मध्यरे बांटी देबी। एपरी कही मांकड़टी सेमानक मध्यरे पिठा को भाग करि देबा पई आरंभ करूछि। आउ सेमानक मध्यरे जे निकिति अछि आ मांकड़टी पिठा को दुई खंड करी गोटे एपटे साइड रे आ गोटे अन्य पटे साइड रे रखुछि। आउ जो भागटी अधिक हेउ अछि भारी होछि सेही भागरु किछि छिंडेई मांकड़ निजे खाउ अछि। आउ जतेबेले अन्य पाखटी मध्य भारी हेउ अछि सेथिरु मध्य खंडिए छिड़ाई मांकड़ खाउ अछि। एपरि दुई पट जाको जो पटे भारी हेला सेही पटर भाग खाउ खाउ सेही पिठा खंडी को संपूर्ण भाव रे मांकड़ खाई देउछि। तो एई छोटिया कहानी रो आपण माने भाबुथिबे जे कोन सिखिबार अछि एटी कोन गुरुत्वपूर्ण विषय अछि। केही भाबुथिबे या तो छोट पिला मानकर कहानी छोट पिला मानकु कहिबार कथा निश्चित भाव रे आज्ञा या छोट पिला मानकर कहानी अटे किंतु एथिरे अनेक विषय सिखिबार रही अछि। जेहेतु आज आमानकर समाज रे मध्य ए प्रकार घटना देखिबाकू मिलु अछि। आमाने आमानकर अधिकार पाइबा पाई परस्पर मध्यरे लड़ू अछु। आमानकर समाज रे परस्पर मध्यरे वितृष्णा भाव रही अछि। आमानकर मध्यरे परस्पर जाति नाम रे धर्म नाम रे एवं राजनीतिक दल नाम रे लड़ाई करबा द्वारा सामाजिक समस्या गुड़िक कौन कौन आमाने भूली जाऊ अछु से समस्त विषय को आमाने आलोचना करिबा। वास्तव रे आमाने धर्म नाम रे जाति नाम रे एवं राजनीतिक दल नाम रे लड़ाई करूछु सत
किंतु आमानकर समाज रे केउ केउ समस्या गुड़िक रही अछि सेही समस्या गुड़िक प्रति आमाने केबे मध्य ध्यान देई पारुनाहु। आमानकर समस्या आमानकर समाजर असुविधा ए सकल कौन कौन रही अछि से सब विषय प्रति ध्यान देवार आमानकर समय नाही, किंतु जाति नाम रे धर्म नाम रे आमाने निजर मन निजर विवेक निजर समय को प्रदान करबा पई आमाने केबे मध्य पछघुंचा देउनाहु। गोटे कथा सत आमाने धर्मर नाम को नहीं समाज रे आमाने केबे मध्य विकास करि परिबा नाही, जातिर नाम को नहीं आमाने केबे मध्य समाज रे विकास करि परिबा नाही, क्योबा राजनीतिक दल नाम रे झगड़ा करी मध्य आमानकर कौनसी प्रकार उन्नति हेबो नाही। ए समस्त विषय रे संघर्ष करिबा द्वारा आमानक परि साधारण नागरिक मानकर ही समस्या रहिबो, आमानक परि दलित गरीब निष्पेषित मानकर ही दुख बढ़ी बढ़ी जीव, मात्र आमानकर समस्यार कौनसी प्रकारे समाधान हेबो नाही। देखंतु आमाने ए जाति नाम रे धर्म नाम रे एवं राजनीतिक दल नाम रे आमाने लड़ाई करूछु, किंतु आमानकर समाज रे शिक्षार व्यवस्था किपरि रही अछि केबे मध्य आमाने ध्यान देउनाहु। आमानकर समाजर स्कूल गुड़िक बंद करा जाउ अछि, आमाने से विषय को केबे मध्य गुरुत्वपूर्ण भाव रे ग्रहण करिनाहु। आमानकर स्वास्थ्य अवस्था रे केते दुर्बल होई जाई अछि, आमानकर स्वास्थ्य व्यवस्था केते तळको खसी जाई अछि, सेही व्यवस्था प्रति मध्य आमाने केबे मध्य ध्यान देइनाहु। आज आमानकर समाज रे जे प्रकार व्यवस्था रही अछि, आज आमानकर समाज रे जो माने कि आमान प्रत्येक नागरिक मानक प्रत्येक जनसाधारण को खाद्य जोगाती से चाषी माने से मानकर विकास हेबा बदल रे से मानकर जे प्रकार भाव रे से माने सर्वनाशर आड़ को गति करूछंती, दिन को दिन चाषी माने आत्महत्या करूछंती। ए समस्त विषय प्रति आमाने केबे मध्य गुरुत्व भाव रे आलोचना करूनाहु, क्योबा सेमानक विषय रे आमानकर चिंता नाही। उदाहरण स्वरूप जड़े मद दुकान कले मध्य से केते डेवलप करूछि, जे जे चॉकलेट रो जे मध्य विक्रय करूछंती बेपार करूछंती जे उत्पादन करूछंती से माने मध्य डेवलप करूछंती विकास होछंती, से मानकर विकास होछि, से माने प्राचुर्य धन संपत्ति लाभ करूछंती, किंतु जे चाषी माने देश रे आहार जोगाउछंती से चाषी माने आज आत्महत्या करूछंती आ सेमानकर केबे मध्य डेवलप होई पारु नाही। एही समस्त विषय को केबे मध्य आमाने आलोचना करूनाहु। आज देशर परिस्थिति ए प्रकार ही अछि जे गवर्नमेंट आमानकु केवल मागणा किछि आमानकु देवा द्वारा से माने निजर समस्त प्रकार प्राचुर्यता समस्त प्रकार लाभ को से माने नेउछंती, किंतु आमानकु ए मागणा राशन एवं किछि किछि आमानकु राजनीतिक फायदा निमंते किछि किछि टंका प्रदान करी से माने आमानक ठारू केते मात्रा रे लाभ उठाउछंती से विषय को आमाने केबे मध्य गुरुत्वपूर्ण भाव रे ग्रहण करूनाहु, केबा आलोचना करूनाहु। आमानकर माइंड को ए प्रकार डाइवर्ट करा जाउ अछि, प्रत्येकटी क्षेत्र रे आमानकर मन को डाइवर्ट करी आमानकर मन आमानकर भावना आमानकर विश्वास आमानकर सरलता आमानकर सचोटता विरुद्ध रे अनेक प्रकार षडयंत्र चली अछि, किंतु से षडयंत्र कथा आमाने केबे मध्य आलोचना करूनाहु एवं केबे मध्य आमाने बुझिबा पई चेष्टा करूनाहु। मात्र आमाने गोटे विषय को फोकस करूछु जाति, गोटे विषय को आमाने फोकस करूछु आमानकर धर्म आउ आमानकर राजनीतिक दल, किंतु ए समस्त चिंता करिबा द्वारा आमानकर किछि मध्य फायदा हेबार नाही। आउ एथिरे आमाने ध्यान देउनाहु जे आमाने ए प्रकार झगड़ा एपरि कड़ी एपरि अबुझामणा हेबा द्वारा केउ मानकर फायदा हेउछि एहाकु आमाने केबे मध्य गुरुत्वपूर्ण भाव रे चिंता करिनाहु। जदि आमाने चिंता करिथांतु तेबे आमाने केबे मध्य ए प्रकार कलह ए प्रकार झगड़ा ए प्रकार गंडगोल को आमाने जाई न थांतु। देखो जेते बेले मध्य धर्म नाम रे झगड़ा हेउछि, जो माने धर्म नाम रे कलह सृष्टि करंती
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କାଉଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଗରିବ ST SC OBC ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ବିଷୟକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉସୁକାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଅଭାବ ଅନାଟନକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଧର୍ମ ନାମରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଝଗଡ଼ା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଏକ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଗତଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ତାହା ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଅନିଲ କାପୁରଙ୍କର ଫିଲ୍ମ। ସେଠି ଯେଉଁ ଖଳନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ଇତିହାସରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ସେ ଇତିହାସର କଥା? ଯେଉଁ ଦିନ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଲାମୀ କରି ରଖିଅଛି, ପରାଧୀନ କରି ରଖିଅଛି, ଶୋଷଣ କରି ରଖିଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଅଛୁ, ଝଗଡ଼ା କରୁଅଛୁ, ତୃତୀୟ ଜଣକ ହିଁ ତହିଁର ଫାଇଦା ଉଠାଉଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ମିଡ଼ିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର, ଝଗଡ଼ା କରିବାର, ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିବାର କଥା ଉଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତରିକ ବନ୍ଧୁତା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଳକୁ ନେଇ ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଧର୍ମ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରୁଅଛୁ, ଆମେ କେବଳ ଝଗଡ଼ା କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ନୀରବରେ ତାମସା ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକମାନେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ଆମ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଜେଲ ଯାଆନ୍ତି, ଆମ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଜୀବନ ହାରନ୍ତି, ଆମ ଲୋକମାନେ ହିଁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସରଳ ନିରୀହ ଗରିବ ST SC OBC ଲୋକମାନେ ଆମେ ରହିଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଇଅଛି। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପର କଥାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ପର କଥାରେ ଘର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥା ନିତାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ପର କଥାରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଘର ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ସମାଜର ସୁଚିନ୍ତକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କଳ୍ପନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ବିଶେଷ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯେ ସକଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା। ଏହି ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ମନୋନୀତ କରି ଆମେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ এই ভিডিও মাধ্যমে ଆମେ ଏତିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛୁ।
ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ପଡ଼ି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ କରୁ। ଏ ଧର୍ମ ନାମରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥକୀକୃତ କରୁ। ଜାତି ନାମରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର କରୁ। ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରସ୍ପର ଲଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।